كاين في اخبارك بلي لامورتيسمون ما هو مديور الا باش يعاونك ويعاون لي زونتربريز يعاودوا يشريو لي ماشين اون فوا كيخسروا ما كيبقاوش صالحين. واش كاين في اخبارك بلي تقدر ما تخلصش الضريبه بلا ما تلغيش الدوله ولكن باستعمال طرق مشروعه في لا كونطابيليتي جينيرال؟ هادشي كامل كاين غير في لي برينسيپ كونطابل. سي زي بوين فوز انتريس كمل معايا لا فيديو. Donc dans cette vidéo, on dirait un petit rappel en comptabilité avec un concept très important que vous négligez malgré son importance cruciale. يقدر يتحط لك نتايا comme en étant un économiste في أي contrôle examen concours écrit ou oral. Les 7 principes. Les 7 principes comptables نشرحهم لكم avec des exemples ماشي باش تحفظهم mais juste باش انك تفهمهم مزيان وتعقل عليهم une fois pour toutes ان شاء الله. Donc, le principe est la spécialisation des exercices. Ce principe stipule que les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. Il y a la régularisation des comptes de produits et charges et la comptabilité générale. C'est-à-dire, par exemple, une prime d'assurance annuelle, خلصتي l'assurance ديال العام عادي mais خلصتيها في le mois 4 يعني غتبقى صالحة حتى le mois 4 ديال العام الجاي. Donc en vertu de ce principe اي خصك تستافد من لا شارج دي 9 موا ديال هاد العام بوحدهم يعني من الموا 4 حتى للموا 12 ولي 3 موا اللي باقيين تستافد منهم حتى العام الجاي. تقول لي كيفاش نستافد من اون شارج؟ اون شارج راه فلوس خارجه من جيبي كيفاش غادي نستافد منها؟ قلت لك كيف ما سمعتي راك تستافد من لي شارج. هنا كندويو على لا فيسكاليتي. كل ما زدتي لي شارج كل ما خلصتي موان دامبو حيت l'impôt sur la société كيتحسب علاش كيتحسب على le résultat net comptable après déduction et intégration des charges selon les conditions de déductibilité envisagées par le CGI. معنينا vu que le résultat égale les produits moins les charges il تزادوا les produits يتزاد le résultat ولا تزادوا les charges يهبط le résultat. donc هنا كتكون كتستافد من les charges ديالك. غير هو الأهمية دو سو برينسيپ كتبان كتر في لي شارج الكبار ماشي بريم داسيغونس. هادشي علاش عاوتاني لادمينستراسيون فيسكال عاطيه الحق لي زونتربريز في لاكتيفاسيون دو سيغتان شارج. هاد البلان ديال لاكتيفاسيون دي شارج اي تري امبورطون. باش نشرح لك لاكتيفاسيون دي شارج خصني ندوي بعدا على لا ريزون علاش كاين l'amortissement. L'amortissement ne s'est fait que pour aider les entreprises à renouveler leur immobilisation une fois complètement amortie ou détériorée. C'est-à-dire من ما كتبقاش عندها حتى شي فالور حتى هي نفس البلان ديال لامورتيسمون راه كنسجلوه سو فورم ديال شارج ماشي اي شارج اون شارج فيكتيف حيت ما عندناش انديكيسمون. انت استفدتي من لا شارج ولكن راه حتى ريال ما خارج من جيبك. سي شارج فيكتيف اللي استفدتي منها خاصك تيبارنيها عندك اون فوا لا ماشين ولا لي موبيليزاسيون كو سوا سون تيب اي كومبليتمون امورتي. انت كتستافد من سيت شارج فيكتيف. دونك ديسي كنفهموا que l'amortissement مديور juste pour aider les entreprises à renouveler les immobilisations ديالهم. دونك دابا نرجعوا للبلان ديال لاكتيفاسيون دي شارج. كتاكتيفي لي شارج يعني كتخرجهم من كلاس 6 وكتدخلهم لكلاس 2 باغ اون سامبل اكريتور كونطابل. تقول لي علاش نديبلاسيوهم من كلاس لكلاس؟ اول حاجه كيف ما عارفين لا كلاس 6 هي ديال لي شارج ولا كلاس 2 هي ديال لي زيموبيليزاسيون. دابا وصلنا لو بوين كيفاش انك تقدر طيح الضريبه اللي تخلص بزاف par une simple écriture comptable. Par exemple la société يلاه باديه انت يلاه بادي كيكونوا لي فري عندك طالعين بزاف والربح قليل بزاف. علاش؟ حيت يلاه بادي عادي. دونك لو ريزولطا ديالك في البدايه اي 100% ديفيسيتير وغادي تخلص غير لا كوتيزاسيون مينيمال للضريبه مي غتكون ضعتي في واحد لا شارج كبيره. هاد لا شارج عطياك لادمينستراسيون فيسكال الحق تستافد منها لمده 5 سنين اللي هي لا ديور دامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور وماشي غير عام يعني 5 عام وهي كطيح ليك لو مونطون ديال الضريبه اللي كنتي تخلص اللي كنتي عارف الا كنتي عارف بيان سور هاد البلان. دونك فوالا البلان ديال لاكتيفاسيون دي شارج راه فريمون كطيح الضريبه بزاف بنادم. دوزيام برينسيپ le principe de prudence. En vertu de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l'entreprise, alors que les charges doivent être enregistrées dès qu'ils soient probables. Les provisions et les amortissements qui ne sont en réalité que des charges fictives. D'ailleurs, l'État juste pour encourager l'investissement, par exemple, l'amortissement et aider les entreprises à perdurer dans le marché. Un exemple simple, شريتي une machine selon l'administration fiscale marocaine. Cette machine a une durée d'amortissement de 15 ans. كتشد le montant باش شريتي cette machine par exemple 1,5 million
1000 dirhams, يجيك un amortissement annuel en cas d'amortissement linéaire bien sûr de 100 000 dirhams. C'est-à-dire غتولي تستافد من une charge de 100 000 dirhams بحال مثلا كان عندك normalement un résultat de 600 000 dirhams غتنقص عليك cette charge غتنقص عليك cette charge حتى هي يولي un résultat juste de 500 000 dirhams ce qui va baisser significativement le montant de l'impôt اللي كنتي غتخلص وفي كو ما عندكش غير ماشين واحده راه عندك بزاف normalement tu dois épargner cette charge fictive اللي كتستافد منها pour que une fois la machine soit complètement amortie تلقى عندك فلوس باش تغونوفليها. Deuxième principe, le principe du coût historique. Les éléments d'actifs du bilan doivent être regardés à leur valeur d'entrée, laquelle valeur doit rester intangible quelle que soit la valeur actuelle de l'élément considéré et quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie. Par exemple, les terrains. Les terrains gagnent de la valeur avec le temps et ça contribue dans l'augmentation du résultat du patrimoine, lequel résultat ne présente pas réellement la richesse réelle de l'activité de l'entreprise. نعطيك exemple دابا كيف ما كنعرفوا en comptabilité كاين trois valeurs, la valeur d'acquisition, la valeur nette comptable après inventaire ou la valeur marchande يعني la valeur باش كيتباع داكشي في le marché. Donc pour garantir cette fiabilité auprès des tiers, par exemple les banques. Les banques, lorsqu'ils veulent étudier votre solvabilité pour se décider de vous accorder un prêt ou pas, ملي يشوفوا ton bilan avec un résultat très bien bénéficiaire غادي تعرفوا في خدمتك alors que en réalité c'est pas ton activité اللي génératique داك le résultat كامل يقدر يكون غا un terrain qui a gagné beaucoup de valeur avec le temps ou attaque داك le résultat في le patrimoine في le bilan يعني. Et c'est pour ça que tous les principes comptables sont envisagés en première place pour garantir la fiabilité des informations partagées. Quatrième principe de permanence des méthodes. L'entreprise est censée établir ses états de synthèse en poursuivant les mêmes règles et les mêmes méthodes d'un exercice à un autre. D'un côté, pour faciliter les comparaisons entre les entreprises et d'un autre côté, pour mettre en exergue l'évaluation de l'évolution de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire, en poursuivant les mêmes méthodes, on peut suivre l'évolution de son entreprise à l'échelle temporelle et ainsi traquer cette évolution sur sa vie comme étant une entreprise. حيت الا كانوا كيسويفيو des méthodes différentes يقدر يكون هذا الريزولتا ديال الانتربريز اكبر من الريزولتا ديال الانتربريز بي مي اون رياليتي s'ils avaient poursuivi les mêmes méthodes يخرج لينا l'inverse. هذا من جهه ومن جهه اخرى on peut traquer l'évolution de l'entreprise ديالنا elle-même الا كل عام بقات كتبدل les méthodes ما غاديش تقدر تعرف راسها واش il progresse d'une manière positive ou négative. Cinquième principe de clarté. Les opérations et les informations doivent être inscrites dans les comptes et les rubriques convenables sans compensation entre elles. Par exemple, l'exemple concret, si j'ai une dette et une créance de différents montants envers une même personne, en vertu de ce principe, je n'ai pas le droit de les enregistrer en une seule écriture en compensant entre les montants de la dette et de la créance. Chaque opération doit jouir de sa propre écriture comptable. Par exemple, une dette envers une personne X de 2000 dirhams ou envers la même personne, tu as une créance de 1000 dirhams. Tu ne peux pas compenser entre les deux montants ou dire une seule écriture comptable. Le montant liquide, soit la dette, soit la créance. Chaque écriture doit jouir de sa propre écriture comptable. Chaque opération doit jouir de sa propre écriture comptable. Le principe de continuité d'exploitation. L'entreprise est présumée établir ses états de synthèse dans une optique de poursuite normale de ses activités. Expliquons l'approche de continuité par l'approche contraire d'elle, il y a l'approche liquidative. Supposons que tu veux arrêter l'activité de ton entreprise une fois pour toutes. Que ce soit suite à une liquidation judiciaire, suite à un redressement judiciaire ou le juste switch, ça c'est l'objet initial de ta création de société. En analyse financière, quand le bilan financier qui est créé selon l'approche liquidative, c'est-à-dire les éléments du bilan ne sont plus enregistrés par leur valeur d'entrée selon le principe du coût historique, mais selon leur valeur marchande. يعني شحال ساويين في le marché car حنا باغيين dans ce cas نخويو لا سوسيتي نبيعو داكشي اللي بقى ونشوفو شحال ساوي في le marché ونعرفو après remboursement de dette bien sûr. Le principe et le dernier, l'importance significative. Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion
que les lecteurs des états de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, tout simplement. Sur le, ولكن, fais attention, sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Lesquelles informations doivent être mentionnées séparément, l'éthique, l'état d'information complémentaire. Donc voilà, je te félicite انك كملتي معايا la vidéo كاملة. Et pour ça, عندك un bonus نجاوب على toutes tes questions. عندك اي question خليها لي في les commentaires نجاوب ان شاء الله اليوم كاملين.